السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا بكم فيديو جديد. فيديو اللي نتمنى نلقاكم ان شاء الله الرحمن الرحيم في احسن الاحوال نتوما وعائلاتكم والناس اللي كتبغيو كاملين. الوغ كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق اللي درنا فيه لا لوسون بيان ديتايي ديال دي مو ان فاريابل، وعدتكم باني غندير معكم لا كوريكسيون ديال لا باج سويفونت لا باج 187. اذا غادي نديرها معكم في هذا لا فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. اون فا فيغ لا كوريكسيون ديال هاد لا باج باش يعني لانفورماسيون ولا داك الدرس اللي شرحناه يترسخ ضروري. من بعد نيمبورط كيل لوسون خصنا نديرو دي زيكزارسيس دابليكاسيون، ومن بعد كندوزو الكاي ديكزارسيس باش كنديرو لي زيكزارسيس دابروفونديسمون. هادو لي زيكزارسيس دابليكاسيون ولا دونطرينمون، ومن بعد هادوك لي زيكزارسيس كاي ديكزارسيس اون ابل لي زيكزارسيس دابروفونديسمون باش نزيد نتعمق يعني في الدرس مزيان. داكوغ. الوغ اون كومونس، نبداو على بركه الله بليكزارسيس نيميرو 1 باش ما نطولوش باش ما يجيش الفيديو طويل. نحاول اني نزوم لكم باش يجيكم باين. داكوغ. الوغ لي لو تيكست بوي ريكوبي اونيكمون لي مو انفاريابل. هنا طلبوا لنا فوالا نقراو لو تيكست و نغوكوبي. نتوما شنو غديروا؟ غتحاولوا ان هذيك لي مو انفاريابل تكتبوهم في لو كاي د ميزون. انا غنحاول اني فقط جو لي زونتور تندور عليهم باش يبانوا لكم. D'accord? Alors, Rachid et Abdou, alors on a A, entendent un bruit derrière la maison. Derrière aussi, c'est un adverbe. Avec un air décidé, alors on a avec. Rachid passe devant son ami, on a devant. Il écarte vivement, on a vivement, les rideaux, puis, vite, vite. Il ouvre la porte, fenêtre et regarde, oui, aussi et regarde attentivement, aussi attentivement. C'est un adverbe. Voilà. Donc les يكون عندهم امون لا امون في الاخر كنعرفوهم ce sont des adverbes. Donc voilà aussi dans le jardin rien aussi. D'accord? Alors ce sont les mots invariables في le premier texte. La deuxième question. Alors recoupez chaque série de mots puis barre l'intrus. هنا عندنا دي سيري وفيهم واحد لانتري. هادو كاملين سوسون دي مو انفاريابل، ولكن كاين في وسطهم واحد كي ني با انفاريابل. مثلا هنا قلنا توجور جامي دوسو ليفر بارفوا. هاد لي مو كاملين كيساليو بالاس، ولكن ليفر سي با ان مو انفاريابل. ليفر سي ان نون ماسكولين. داكوغ، يعني ممكن نقولوا ليفر بلا اس، ان ليفر. Également, comment, content, calmement, vraiment. Alors, où est l'intrus ici? C'est content. Content, c'est un adjectif qualificatif. Les mots qu'on dit content, la contente avec eux. D'accord? Alors, pourtant, autant, cependant, amusant. La même chose. Amusant. ولكن c'est un adjectif qualificatif. علاش كنقولوا amusant ولا كنقولوا amusante ولا amusant avec s ولا amusante avec es car ils s'accordent. D'accord? الوغ هنا حاولوا انكم تتبعوا معايا وتاخذوا فريقه لاني ما لقيتش لي سباس فين نجاوب لكم. الوغ retrouve puis recopier les paires des mots invariables de sens contraire. هنا عندنا دي مو انفاريابل وكل واحد كاين لو كونترير ديالو. هنايا نيت كونترير يعني الضد ديالو. حنا غنحاولوا نلقاوهم. انا غنخدم معكم ليكزارسيس بشويه، حاولوا انكم تاخذوه معايا في ورقه. داكوغ. الوغ نبداو بسوفون. الا قلبنا سوفون في يعني سوفون هي غالبا. داكوغ. اذا لو كونترير ديالها هي رارمون. الوغ سوفون rarement. D'accord? Avant, contraire ديال avant هي après. مهمها avant. Voilà. نقلبوا على après. ها هي après. D'accord? Alors, on a enfin. نقلبوا على enfin. باش ديتو معايا. Alors, souvent, c'est rarement. Avant, c'est après. Enfin. Voilà, enfin. Le contraire, il y a d'abord. D'accord? Enfin, d'abord. Beaucoup. Beaucoup. Je dis ça, beaucoup. Le contraire, c'est peu. Beaucoup, bzaf, peu, chouïa. D'accord? Moins. Moins. Voilà. Le contraire, c'est plus. Moins. Plus. D'accord? Près. Près, قريب. Le contraire, c'est loin. بعيد. Près, loin. D'accord? Alors, قلنا هنايا شكون باقي لنا؟ ailleurs.
Ailleurs, le contraire c'est ici. Ailleurs هي بعيد, ici هي قريب. هنا. D'accord? Ailleurs, ici. Dessous, le contraire c'est dessus. Dessous, dessus. D'accord? Hier, البارح, le contraire هو اليوم, ولا غدا, demain. البارحة, الغد. D'accord? Hier, demain. نحاول نعاودو معاكم راني ضربت عليهم. Alors, souvent, rarement. Avant, après. Enfin, d'abord. Beaucoup, peu. Moins, plus. Il y a plus. Voilà. Moins, plus. Près, loin. Ailleurs, ici. Dessous, dessus. Hier, demain. D'accord? Alors, نتمنى انكم تكونوا خديتوا معايا لا كوريكسيون ما نكونش زربت فيها. اذا on passe au quatrième exercice. Complète chaque phrase avec le mot invariable qui convient. هنا عندنا دي mots invariables على حسب لو سونس ديالهم غادي نكومبليتيو بهم لي phrases. Tu passeras à la poste puis à la boulangerie. Tu passeras quoi? D'abord دوز بعدا في الاول la poste من بعد غنديرو à la boulangerie. Alors ici tu passeras d'abord. D'accord? D'abord à la poste, puis à la boulangerie. Impossible de la retrouver. Alors, impossible de la retrouver parmi tous ces gens. مستحيل نلقاها في وسط هاد لي جون كاملين. Parmi. D'accord? Parmi في la phrase B. Tout le monde est venu, sauf كل شي جا إلا باستثناء أمل. Sauf. Alors ici, c'est sauf. Elle n'était pas là. ما كانش هنا. Donc, je ne l'ai pas vu. إذن ما شفتوش. ما كانش هنا, donc je ne l'ai pas vu. Alors, c'est donc. Vous serez obligé de passer par Paris. Par Paris. D'accord? Alors, la première, on dira d'abord. Après, on a parmi. Après, on a sauf. Après, on a donc. Et à la fin, on a par. D'accord? Alors, le cinquième exercice, voilà, recoupez, le cinquième exercice, recoupez chaque phrase avec le mot invariable qui convient. Je mange les légumes pour ou avec la viande. Alors, avec la viande, bien sûr. Tu as lu une histoire, puis, elle a lu une histoire, puis, elle s'est endormie. نقرا واحد l'histoire ومن بعد نعس. Tom doit nous montrer le chemin. Tom هو اللي غيورينا الطريق. Or, elle n'est pas arrivée. ولكن ما جاش. Tu t'es trompé, mais ce n'est pas grave. غلطتي ولكن ماشي مشكل. D'accord? Casser les œufs, séparer ensuite les blancs des jaunes et battre les blancs en neige. D'accord? Alors, on passe à l'exercice suivant. Exercice 6. Remplace le mot ou le groupe de mots invariables en gras par un synonyme. هنا عندنا دي groupe de mots en gras غنحاولوا نحيدوهم ونديروا لهم السينونيم ديالهم يعني عنده نفس المعنى. Le ciel est noir, tout à coup l'orage éclate. هنا عندكم لو شوا bien sûr ما كاينش غير هادشي اللي كتبت انا. Alors ممكن نقول prochainement l'orage éclate. Il roule doucement dans les villages. Il roule lentement dans les villages. Ils viendront sans doute avec leurs enfants. Ils viendront sûrement avec leurs enfants. Nous irons du côté de la plage, de la place du marché. Alors, nous irons près de la place du marché. Je n'ai pas beaucoup de place chez moi. Je n'ai pas assez de place chez moi. D'accord? Alors ça, concernant l'exercice 6, on passe directement à la correction de l'exercice 7. Complète le texte avec les mots invariables de la liste. هنا عاوتاني la même chose, عطينا دي mots invariables خصنا غير نفهموا يعني المعنى ديال كل مو ونفهموا الجملة فين غنحطوه. D'accord? La maman de Julien est partie la coiffure. شنو غيجي معاه واش très ولا quand ولا chez ولا tellement ولا avec ولا pour ولا لا. automatiquement غيجي معاها chez. Partie عند شي حد. Chez. D'accord? La coiffure. Julien en profite emprunter des jumelles de son père. On profite علاش pour باش يهز les jumelles de son père. Quand elle est là,
quand منين جا إلي هاد إلي سي لو بير دو جوليان إي لا كان هنا يعني كان في الدار لو بير دو جوليان نيم با تيلمون ما عجبوش الحال بزاف كون جو افيك سي جوميل باش نلعبوا له بلي جوميل ديالو افيك سي جوميل الوغ ils sont très fragiles هادوك راهم فراجيل بزاف très fragiles يعني دغيا كيتهرسوا داكوغ. Alors, complète chaque phrase avec un mot invariable qui convient. هنا غنجيبوه من راسنا يعني le mot invariable ولكن غيكون يعني اللي غيجي مع المعنى. J'ai posé le son sur la table. ولا ممكن نقول sous la table. À côté de la table. يعني هنا عندكم le choix. Sur la route, nous avons marché doucement. ممكن نقول rapidement. D'accord? Ils vont souvent au théâtre. Ils vont toujours au théâtre. D'accord? Il faut faire toujours attention aux voitures. Il faut faire souvent attention aux voitures. D'accord? Hna, à bientôt, a dit ma soeur en sortant. ممكن تقول à bientôt, ممكن تقول à demain. D'accord? يعني هنا كيبقى لو شوا. كاين بزاف ديال الأجوبة اللي ممكن يجيو مع هاد لي فراس. C'est bon? Alors, classe les mots invariables en 3 colonnes. Adverbe, préposition ou nombre. Alors, aussitôt, c'est un adverbe. 30, c'est un nombre. Avec, c'est une préposition. Tellement, c'est un adverbe. Par, c'est une préposition. 16, c'est un nombre. Quelquefois, c'est un adverbe. 11, c'est un nombre. Tout à coup, c'est un adverbe. Sur, c'est une préposition. 8, c'est un nombre. Tard, c'est un adverbe. 5, c'est un nombre. Entre, c'est une préposition. Pourtant, c'est un adverbe. Finalement, c'est un adverbe. Dans, c'est une préposition. Depuis, c'est un adverbe. D'accord? Alors, recoupez les phrases en écrivant les nombres en lettres. هنا غنكتبوا هاد لي nombres اللي عندنا هنايا اللي مكتوبين بالارقام غنكتبوهم en lettres. Alors, le jour de ces 30 واخا عندنا سي واخا عندنا pluriel قلنا 30 c'est un mot invariable ما غنديروا له والو. Les 11 joueurs, la même chose, 11 qui fait Le chat a eu 5 chatons, 5 de cette façon. Elle part tous les jours à 8h, 8 de cette façon. 2000 personnes ont assisté au spectacle. 2 au 1000. Ce sont des mots invariables. D'accord? Alors, نتمنى أنكم تكونوا وصلتوا معايا لنهاية الفيديو وتكونوا وصلتوا معايا حتى لآخر الفيديو. إذا نخليكم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء فيديو جديد. كيف ما العادة لي باج اللي بغيتوني نخدمهم معكم ولا لي لوسون اللي بغيتوني نخدمهم معكم خليهم لي في لي كومونتير وكذلك خليو لي دي كومونتير مشجعين في لا فيديو وما تنسونيش من اللايك ديالكم ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي بركوا على الزر ديال ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. او غوفوار. خليتكم في امان الله وحفظه.